Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous un atelier peinture. D'accord? Donc il y a un coffre en terre cuite. Voilà, un coffre en terre cuite. Je vais le couvrir de gesso. D'accord? اللي ما عندهش gesso يدير l'acrylique blanc. Donc je vais prendre un peu de gesso نديرها هنا. عندي هذا الغلاق صغير. Voilà, je ne vais pas direct le pot ou y du coup, je vais prendre un tout petit peu. Voilà. نديرو في البلاك تاعنا ونمسحو به لو كوفر. علاش نديرو جيسو ولا علاش نديرو لاكريليك؟ نديروهم باش نغطو هاد لو مارون تاع لا تير كويت. داكور، نديروهم كوم باز باش ابري كاع لي كولور اللي نحطوهم فوق البلون يخرجوا لنا. داكور. Voilà. Je vais commencer avec mon coffre. Utilisez un pinceau يكون عريض هكا باش الخدمه تطلع لكم بالخف باش ما تطولوش. Voilà. Donc voilà. هاد les coffres تقدروا ديروهم comme décoration للدار, comme vous pouvez les offrir. Un cadeau personnalisé. ديروا لهم des noms, ديروا لهم des motifs, des trucs كلو personnalisés. Donc voilà. راني كملت لو جيسو تاعي غادي نخليه ينشف. فوالا. ونروح ندير البلاح تاعنا غادي ندير له موديلينغ باست ينباع في دي توب كوم سا. كاين هذا كبير, كاين انكور بلو بيتي, وكاين دي بو كيما هذا لو ميم بو وهو بلورانج مكتوب فيه موديلينغ باست. دونك فوالا, انا هذا راه بدا يكمل لي, دونك معصره شويه جوج شي غادي يدير لي. Alors je vais l'ouvrir. عندي هاد لا سباتول, elle est très 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 utile. نحبش تابليكيو بيها. كم نخدمو بزاف بالموديلينغ باست, دونك فوالا انا كملنا. دونك نروح نشوف ان اوتر تيوب اللي عندي. دونك جو في فو مونطري غير هاد لا بارتي قبل ما نروح نجيب لو تيوب. نوري لكم ابليكيو لو موديلينغ باست تاعكم, ديروا اون بون كوش, سوزير ماشي تمسحوه كاع, نو تخليوه كيما راني دايره هنا. هاد ليبيسور هكا كاع بارتو, تخليوه هاد ليبيسور هكا, تخليو فو ميتر دو لا ماتيير, وتبقوا ديروا بلو بو تاع لا سباتول تاعكم, ديروا هكا فو تابوتي وتطلعوا. علاش؟ باش يكون عندنا هاد لي في هذا تاع التشواك هكا مشوكه. هذا هو لي في اللي راني باغيه تاع هنا. فوالا راكم تشوفوا هاد لي في. دونك فوالا هذا تابليكوه كاع, vous appliquez le modeling باست تاعكم, تمسحوا بلا سباتول. après vous commencez à faire comme ça, vous tapotez وتطلعوا باش تخرجوا هذا التشواك. فوالا دونك ديروها كاع حتى تولي لنا هكا, تولي لنا كيما هذا. انا هذا ديجا كان عندي. فوالا سيولي لنا كوم سا وتخلوه ينشف. الوغ حنا غادي نخلوه ينشف لي, انا نخليه حتى الغدوه. داكوغ,
الا ما شافليش غدوه نزيد نخليه سا ديبون 24 اور 48 اور سا ديبون حتى تحسوا حتى تشوفوه بلي فريمون يبس لكم داكوغ دونك نخليو لو كوفر تاعنا ينشف البلاع و كوفر غادي نروح لهذا عندي هنا ان بورتو ستيلو هذا لو بورتو ستيلو راه ديجا راه مابليكي فيه لو مسيو راه ديجا داير له لو جيسو الوغ حنا هادو لي بورتو ستيلو لي تروك تاع لي بوجي لي كوفر اي تو نشروهم من عند ان ارتيزان داكوغ الناس اللي ساكنين ايسي ا اوران حنا هادو نشروهم من عند ان ارتيزان في لا ميزون دارتيزانو تاع حي الصباح داكوغ حنا نشرو عليه لي فون دي تروك مانيفيك دي اسيات اي تو تقدروا تشروهم هكا بلون وانتوما تخدموا عليهم داكوغ سا بو être très sympa ديروا دي ateliers avec vos enfants avec vos amis اوكي دونك انا غادي ندير هذا جو utiliser هاد لو بلو تاع PBO c'est un bleu vert donc je vais utiliser هذا parce que j'aime beaucoup dites la palette ma chérie حنبك une palette merci donc je vais utiliser هاد لو بلو ونمشيوه شويه تاع الماء باش يكمل لنا merci ma chérie merci voilà نص لي برودوي تاعنا فهاد لي كولور تالمون شابين نديرو بنهم بزاف راكم تشوفوا بلي راه قريبا نكملوهم فوالا اوكي j'ai trop mis d'eau non نديرو غير quelques gouttes نزيدو au fur et à mesure c'est-à-dire الا شتوها مازالها كومباكت زيدو لها الا شتوها سي بون جرات سي بون ميرسي مادام بالصحه ميرسي صافا نعصروه هكا تكوني تعصري فيه ويطلق ويطاشي لك كل شيء les aléas du direct oui c'est bon voilà alors voilà le bleu تاعي خلطه avec un peu d'eau نجريه شويه باش يمشي لي هذا هي مانيفيك جاي شغل ميتاليزي شغل ناكري جاي شباب فريمون واحد لو ريفلي فريمون شباب ونبدا نخدم لو بو تاعو لو بورت ستيلو فوالا دونك كي تبدو ديرو ماشي ان كو هكا ان كو هكا نو الا بديتو على فيرتيكال كملوا فيرتيكال الا بديتو على هوريزونتال كملوا على هوريزونتال ومشيو مليح باش ما يبقاوش يبانوا لكم هذوك لي تري تاع لا بينتور تاع البانسو مشيو بيان لا بينتور تاعكم في لو ميم سونس بيان سور هاد لا بينتور و لي بانسو اي تو تقدروا تلقاوهم عند تكنو راني نهضر بيان سور مع اللي ساكنين اورا هادو تصيبوهم في تكنو سوا تكنو تاع ميلينيوم ولا تكنو تاع سيدي جمال دونك تلقاو كاع هاد لي برودوي c'est un peu cher en techno mais bon il y a quelques endroits où vous pouvez trouver ce genre de trucs normalement des clics ou quel اسمه des clics تاع مرشد كيما وين كانت لي ايس كاين تما واحد يبيع كاع هاد الفورنيتور لي تروك بيروتيك ولا هاد لي تروك لا بينتور لي توال ils ont de tout donc هادوك franchement هادوك ils sont moins chers
Voilà. Donc je vais laisser le porte-stylo تاعنا ينشف حتى ينشف لنا بيان باش نروحو لا دوزيام بارتي. فوالا لي زامي راني كملت بالخدمه بلا سباتول تاعي. راه عندي هاد لي في هكا مشوك. دونك نتوما كملوا حتى تلقوا لي في سويتي صافي حتى توصلوا لي في اللي راكم باغيينه وحبسوا. دروك انا هذا غادي نخليه ينشف لي سا ديبون 24 اور حتى ينشف حتى نتوشي ونلقاه فريمون ساك باش عاد نكمل الخدمه تاعه. اوكي اونتر طون غادي نعاود نولي لو بورت ستيلو تاعنا اللي درناه بالبلو راه نشف لنا. Je vais utiliser la couleur هادي دوري. هاد لا كولور دوري شوفوا كي شابه يا مانيفيك. هادي راني درت في ان بوتي غامكا باش ما نخليش البو محلول ينشف. درت في ان بوتي غامكا شويه وهذا غادي نخدم به. فوالا غادي نبدا من التحت ونطلع. تبان فوالا. دونك هنا انا اللي في اللي باغي نديره مانيش باغي نديره كاع كلي نص هكا دوغي نص بلو لا باغي ندير غير هكا كلي دوغي هكا دي تخي طالعين وصاي ما خصش يكونوا قد ولا نو هكا او بيف. وطلعوا جهه اكثر من جهه قصيره بغيتو ديروا ان تري او ميليو ديروا دوغي لتحت والبلو الفوق دبروا راسكم سي كوم فو فولي. نسال راحي وي بيان بونجور هادي اختي وحبيبتي وكابره معانا يا عمري على 10 عمري 10 عمر بيناتنا ماشي غير يا عمري. فوالا هي تاني تبغي هاد الصوالح كنت تطلقي لها العنان يا ودي. وي جات لو دوغي مع البلو شتي شوف كوا جاطوب واه هاد الكولور هذاك صافي فوالا شتي ميم لو دوغي كي شباب وي لو دوغي شباب يخرج مع كسوا ديريه مع الغوز مع الفيولي مع جي اونفلامي كاع لي كولور فوالا كاع لي كولور يروحوا يمشوا بيان مع الدوغي. وي هذا الدوغي شفتو هذا باسكو كاين دوغي باسكو لي بيغمونتي واه جي tu vois comment il est pigmenté جاي حامق جاي فريمون بيان يبان pas besoin de refaire une deuxième couche زعما تقولي نخليه ينشف ونعاود سي با لا بين. وي اكزاكتومون جاي ديريكت بس شابه عجبتني هذه شغل اللي داخل فيه يبان داخل فيه بعض فوالا سي سا. يعطيك الصحه سلمك ما شيري. درتي بمونتينغ باست درت الموديلينغ باست درت به لو كوفر خليه هذاك تو ريكتيفي بورتون كان الاخر كان فيه ديفو شهوه البلاع باسكو البلاع كان عوج كان جهه جور شويه بومبي وجهه بلاط دوكو كي ديروا له الموديلينغ باست كلي غادي ديروه في لو ميم نيفو نتوما دبروا راسكم ريكتيفي فوالا ماشي لو ديفو اللي يكون فيه il va être caché بالموديلينغ باست ديري له اون بون كوش.
يعطيك الصحه. سلمك ما شيري، ميرسي. À toutes. أنا بالصباح أنا نردة. غادي نجي نكمل حتى نهرسح فوالا. فوالا. الوغ انا بور موا نخليه هكا، مي نتوما تبغوا ديروا لا ميم شوز من الفوق، تهودوا شويه ويجيكم البلو غير في الوسط. هذيك تاني سي دي غو، كل واحد يدير كيما يبغي. فوالا. فوالا انا جو في ماريتي هنا. دونك هذا بور لو بورت ستيلو سي بون. جو في غادي نحبس هنا، غادي نروح للكوفر. الكوفر تاني جي انفي دو لو فير. جو في فير لو با اون دوري نورمالمون، ولا ندير البلاع بالدوري. ندير هذا مارون. كي نديره مارون ديروها اسورتي لهذا. ديروها سورتي صاي نكملوها جورني بلو اليوم. علي باش كي تحطيهم اونصومبل يجو شابين. هذا نديرها تحت بلو والبلاع بالدوري. لا بروشين فوا نديرو اون اوتر كولور. بهذا الكبير ندير بالكبير باش ما نقعدوش نلعبوا باسكو سا في ترو بوتي. فوالا. شتي سي جولي. بيان في زدنا له البلون. والله الجباب هكا بلو سيانا. دي فوا ديري اون كولور ماشي بالعاني تجي شابه. زين والله. واي فوالا. دونك هذا تاني نخلوه ينشف باش عاد نقدر ندير له كالكو ديسان بالسيرن. دونك دو مومون كو غادي ندير البلاع بالدوري هنا تاني جو في فيغ ان بوتي رابيل بالسيرن دوري. دونك نخلوهم حتى ينشفوا ومن بعد نكملهم. Oui, Allez, maman, mon petit neveu. Bonsoir. bonsoir. J'espère que vous allez bien. عمري. دونك فوالا رانا كملنا لو كوفر تاعنا اللي درناه بلا بينتور، راهي نشفت لنا. سي تري تري جولي بلو. فوالا. وهاد هنا الغلاق درناه بالموديلينغ باست. كيف تحسه ميدوش؟ شغل حرش شغل حرش مشوك. وشو فوالا. شغل يقرص. فوالا. وي. فوالا سي فري. دونك فوالا راه مشوك. الوغ دروك غادي نكملو اون فا فينير لو كوفر تاعنا. وي. درنا له هادي سي جوست اون باز. هذا الموديلينغ باست سي اون باز هكا تعطينا هاد ليفي. دروك راني باغا نديرها بهاد لا كولور. هاد لو دوري. هذا ثاني اللي بو. تا فو لي بو. هذا سي ان بورت ستيلو. درته لا ديرنيير فوا. بور ستيلو. وي نديرو فيه لي ستيلو لي بانسو سكو تو فو. فوالا. اوكي. دونك هذا درته اسورتي معاه. فوالا. دونك دو مومون هذا فيه لو دوري. دونك ميم هاد لو كوفر ندير له البلاع تاعه بالدوري. Je pourrais le mettre dans ma classe.
Dans ta classe. Oui, quand, Non, quand non, je non. finis, je l'emmène. Non, 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 non. Dans ta chambre, peut-être. Dans ta classe, non. alors, عندنا هنايا هاد le doré. Il est magnifique, هاد la marque. Elle est géniale. d'ouvrir le Je vais vous le montrer déjà, comme déjà la vidéo. C'est un doré, il est génial, il est bien pigmenté et tout. Donc voilà, on va en mettre un tout petit peu de l'assiette pour ne pas tout salir. Ouais, pour pas salir toute ma nappe. Oui, je C'est dois déjà une tirer. nouvelle nappe. T'as manie, sinon. Oui, elle va nous couper un petit rondel. Voilà. Un petit rondel. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on va mettre un petit peu. Tu veux le faire? Mais plus. Oui, oui, Tu veux le faire? oui, donne. Non, 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 je veux dire, tu veux faire le blanc? Direct, Ouais. va chez maman et ramène-nous une feuille, un journal. Je te ramène une feuille 21-27? Oui, oui, oui. Ça Ok. peut faire l'affaire. Donc voilà. هادو رانا درناهم assortis d'une façon à ce que نقدر نحطهم ensemble sur une étagère ou là je sais pas, sur une table ou là ça va faire un petit ensemble. Donc voilà, donc نخليه mon petit neveu هو اللي يدير le blanc. Donc voilà, je vais le laisser faire. Tiens, voilà, j'en ai rapporté D'accord. une 27. Allez, vas-y. Et assis-toi. Très bien. Voilà. Donc voilà. C'est bon, je te laisse ramène là le ici. Je te Non, non, ramène non, le autre non, c'est toi qui vas faire Ah, le coffre. Ok. que Tu me donnes que le couvercle. Voilà. Tu me donnes le pinceau. Vas-y, Moi doucement. aussi, je suis un expert en peinture. En peinture. Et Ahmed, attends, je vais te montrer mon chouchou. Une minute. Alors ici, tu prends de la matière. D'accord? Oui, Tu prends ok. de la matière et tu fais pas ça. Parce que c'est pas une feuille ou là, tu vois. Tu prends, من راهي مشوكة, on va faire ça, on tapote. باش ندخلوها في كاع la surface. Ok, c'est D'accord? bon. J'ai Comme compris. ça. J'ai compris. Vas-y, Comme ça. mon chouchou. Vas-y, prends de la matière. Oui. Prends le doré. Voilà. Et applique. Et on Comme je tapote. te montre. Et après, quand il y en a plein, on étale. Exactement. Comme ça. Oui, Et on recommence à tapoter. Et on prend pour pas gaspiller trop. exactement, oui. On tapote, on reprend, T'es un expert, hein? on applique. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah bah oui, je sais. Prends encore. Oui, je prends encore de la matière. C'est un joli doré, hein, tu as vu? Ah oui. C'est très beau. Tu peux en mettre après, tu l'étales. Mais une bonne quantité sur le couvercle, après tu mets une étales. bonne quantité. Oui, une bonne quantité, après tu étales. Voilà. Comme je t'ai dit, tu tapotes. Voilà, alors, كيما قلت لكم dès le début, c'est des activités اللي تقدروا ديروهم مع ولادكم. ديروهم مع vos amis, مع vos neveux et nièces et tout. Oui, si vous avez une chaîne comme celle-là, Oui. vous faisiez avec Vous faites. vous faites avec vos neveux Oui. ou vos Des amis ateliers, voilà. comme ça, des ateliers. C'est amusant. C'est amusant, ça. C'est. شغل تقلع لك القنطة. يا عمري. أيوة. Oui, c'est vrai. En plus, c'est les vacances, donc... C'est les vacances, oui. Comme ils vont s'ennuyer. Voilà. Et ils Autant veulent, les occuper. Oui, autant les occuper Oui. pour qu'ils passent de bonnes vacances. Voilà. Il a bien expliqué là, les choses. Tu mettre de la peinture. Non. Alors voilà, donc كما قلت لكم dès le début, هادو تلقوهم عند les artisans اللي يبيعوا هاد الصوالح هادو بلا تيركويت et tout. Franchement, c'est pas cher, vous pouvez les acheter ou dire des ateliers comme ça. Voilà. Allez, vas-y mon chéri, vas-y. Encore, tapote. Attends, j'en ai tout. Donc vous pouvez voir, c'est pas difficile. Même un enfant peut le faire. Donc, Oui, c'est pas difficile. Il suffit juste de tapoter et d'étaler, c'est tout. voilà. C'est tout.
Et pour pas trop gaspiller, vous tapotez, tapotez, tapotez. Et vous... Étalez. Et Attends, vous je vais te étalez. rajouter de la matière, s'il te plaît. Merci. J'aurais dû ramener un pinceau un peu plus grand que celui-là. Attends, maman. Non? Non, arrête, ça suffit, c'est bon. Du moins, parce que tu sais, Annie Fahamtom la dernière fois, que il y a de la matière. Une fois vous utilisez un pinceau, quitte comme l'obé, ça y est, il est bon à jeter. Ça y est, il va être jeté parce que il y a de la matière tibis. C'est pas une peinture acrylique ou là qui m'a la peinture تاع vitrail نقوه بليسانس ولا non. يبس. Donc du coup, ça y est, j'ai sali celui-là. طلعيتك باش ما توسخش روحك. Donc du coup, j'ai sali celui-là, bah autant continuer avec. Vas-y, Prends ta matière. vas-y mon cœur. Vas-y, zid. Vas-y, حطمه. Mon neveu, là, il fait tout le temps des activités comme ça, donc ça va, il a l'habitude. Avec ma mère, avec mon Oui. père, Avec Mani, avec sa grand-mère. avec ma grand-mère. Cette fois, c'est la première fois que je fais une chaîne YouTube avec ma tati. Mon chéri. Mon chéri. Et Mon chouchou. T'es content? oui. On va faire beaucoup ensemble. On va faire beaucoup de vidéos ensemble, Inch'Allah. Ou Allez, la prochaine vidéo, j'ai dit la prochaine vidéo. Peut-être qu'on fera une toile. Une toile, ensemble. Ah oui. On achètera des toiles. D'ailleurs, j'en ai, hein. J'en ai des toiles et on va Tu faire... en as des toiles? Oui. On va Ah faire bah, soit avec si tu trouves... soit on dirait avec de la peinture acrylique, ou bien on fait avec de la résine. Après, on verra. Non, on fait avec la résine, maman a plein. D'accord, alors on fera avec de la résine. Là. Et elle a... Tapote bien. Oui, oui. Voilà. Prends, Et et elle mets. a... Tu me laisses finir, s'il te plaît? Hein? Tu me laisses finir, mon bébé? Attends, je te le dis. Allez, vas-y. Il me resterait les points. D'accord. C'est tout. Très bien. Champion. T'es un Dans la champion. matière. Très bien, merci mon cœur. Allez, donne-moi un pinceau. Merci mon chouchou. Donc là, il y a comme l'effet تاع الموديلينغ باست. Je sais pas là où il يبان comme de toute façon. Donc غير نكمل نرفدو ونوريلكم bien. Je pense qu'il est revenu à la mode le doré. راني نشوف بلي كاع Et الديكور. recouvre tout le... Oui, كاع Et الديكور même, كاع et les même, trucs. il est plein de paillettes. Oui. Et non, tu veux dire il est irisé, il est métallisé comme ça. Oui. Il est métallisé. Donc Et s'il vous plaît, abonnez-vous oui. et mettez le petit commentaire Ah. et le pouce bleu, s'il vous plaît, pour qu'on atteigne très vite les 100 000. 100 000, c'est trop loin. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà. Donc même بعد كي نشوف لكم يبانوا الا خليتو هكا quelques endroits اللي ما درتو لهمش بيان ولا يعاود يبان. دونك خلوه ينشف. الا تحبوا تعاودوا تزيدوا une deuxième couche, vous pouvez en mettre. Oui, ça va pas se... Quoi? Ça va pas se... Ça va pas se voir maintenant. حتى Oui, oui. ينشف. Ça va prendre même pas 3 heures. ميم با وي ينشف بالخف. هذا ينشف بالخف. ديجا علاش ما نخدمش ديريكت من البو باش ما يبسلناش. عليها درنا في لاسيات. Voilà. Il est magnifique ce doré.
T'as encore ici de la matière. Et t'as là. Où manger? Ici. Et t'as là. Ouais. Ici. Non, elle est carrée. En matière. Et t'as où le clé, on met dans le truc. On tapote dans le... Regardez l'effet. Je fais son avis. Va te laver la main. Regardez l'effet. Ça le fait. Va te laver les mains, vas-y. Donc voilà. الغلق تاعنا رانا كملناه. Je vais vous montrer. Je vais le laisser sécher. كيما قلت لكم هاد الدوري ينشف بالخف. ينشف rapidement donc كيما راه نخلوه. Et je vais passer le porte-stylo تاعنا. Alors le porte-stylo, je vais lui faire un petit décor tout simple parce que déjà que هكا راه عجبني, il est bien, j'aime beaucoup. Il fait le bleu هذا مع الدوري هكا طالع, c'est déjà top. Donc mais je vais lui rajouter un tout petit truc. Donc كيما هذا سموه le cerne. هذا c'est le cerne doré. Donc تحلوه في هاد اللامبو هكا تقطعوه كيما تحبوا. Par exemple si vous voulez des traits fins تخليوه كيما راه, تحبوا دي تري شويه خشان تزيدوا تقطعوه هنا سي كوم فو فولي نتوما واش تحبوا. دونك انا جو vais prendre le porte-stylo تاعنا et je vais dessiner dessus. Je vais faire des petites arabesques, des petites ailes haka, des feuilles, des fleurs. Tu peux essayer sur un autre truc. Si tu veux, je te donne une feuille. D'accord, pas sur celui-là direct. D'accord. Pourquoi? Bah, tu dis dès que les formes et tout, après tu fais ici. Je D'accord. vais ramener une petite feuille. Ramène une petite feuille comme ça, bah, je te dis. Je m'entraîne. Voilà. Meskin, il est sympa. Il est sympa, Meskin, mais il zafche. Donc voilà, comme tu vois, on peut faire des traits. Donc, il a comme le dessin. Vous pouvez télécharger des dessins ou là, quand on a comme déjà des dessins, vous dessinez sur des feuilles, vous calquez sur le support, sur le Voilà la feuille. sur le porte-stylo ou là sur l'assiette ou là sur le coffre ou là, vous calquez le dessin. Après, تعاودوا فوقه بهذا باش تخرج لكم le dessin précis et net. Voilà, là maintenant, je vais dessiner à main levée. Attends, bébé, 2 minutes. Là, je vais dessiner à main levée parce que j'ai l'habitude. Mais voilà, vous pouvez faire avec un calque et une feuille, voilà. Donc, on fait quoi comme dessin? Dessine des fleurs, des feuilles, un petit arbre. Un petit arbre. Quoi? نديرو هكا des feuilles. Ok, c'est des feuilles, tout ce que tu veux. Des roses. Attends, je vais essayer, je vais faire quelques feuilles. Je vais commencer déjà maintenant, voilà, déjà un dédoré. Regarde, montre. Attends, Habibi, 2 minutes. Des fois هكا يقطع لكم إلا لطحتو في ان سيرن يكون مبوشر. دخلوا une épingle داخل. فوالا برافو, شتو l'expert راه يهضر. ديروا une épingle. دخلوها مليح, دوروا وخرجوها. Exactement, mon cœur. Et on va essayer fait une feuille de brouillon. ديروا كيما غادي. En fait, je crois que je vais lui laisser la chaîne YouTube parce que là, راه يعرف كل شيء. Du coup, خليها له هو يدبر راسه بها. Ouais, tu laisses tout dans le téléphone, tout. Le matériel et tout. Oui, le matériel.
tu tiens le trépied. Déjà. Je donne, j'en ai besoin. الصباح راه يشوف داك التريبيي il a tellement envie de l'utiliser et tout. Hein? Mais l'autre, je vais avec le trépied. Non, ouais. Donc voilà, là j'ai fait quelques feuilles. Mais tu m'as promis de faire une chaîne YouTube avec moi. Oui, Enfin, ma pas chérie, toute bah, une voilà, chaîne, un mais- atelier, j'ai dit, un atelier. Bah, on est en train de le faire là. Waouh. Donc voilà, je vais entrer. On de le côté. Voilà, tout simple, vraiment, vous pouvez faire des fleurs. Soyez créatifs, dirou li تحبوا. J'essaye de faire Oui, ça. mon chouchou, viens. Tiens, Merci. de rien, mon Ah, cœur. thank you. Welcome. Allez, vas-y. Tu fais haka, genre une feuille ou là, des traits là. Ça ne m'aide parce que هذا نسحقوها. C'est bon? Tu as vu comment ça... Ouais. Comment on Comment ça? l'utilise? Oui, Très c'est- bien, mon cœur. Donc Comme voilà, ça. comme had le cerne, vous pouvez le trouver. Les endroits Au magasin. où ils libèrent la peinture et tout. Les ساكنين وغان روحوا direct à un techno ou là عند des clics ou là, vous allez le trouver had les cernes. Voilà. Ah, tes cernes, c'est comme de la peinture acrylique. Si c'est de la peinture, c'est comme de la peinture, voilà, يدير بها عادي ما تروحش. Non. فوالا هادي يديروا بها في دي ساسيات يديروا فيها بها في الكيسان اي تو عادي ابخي هذاك الكاس لو فير ولا لاسيت ولا يغسلوها نورمال ça part pas hein. Ben, c'était... Ça part pas même ça si je le lave demain ou là une fois ينشف C'est- si je le lave normalement ça va pas se décoller là ça va pas partir ça reste Ah, ça va. voilà ça reste donc voilà là j'ai fait comme ça ici là le petit coffre vous pouvez faire des petites je sais pas qu'est-ce qu'on va faire Mais j'ai mal le bleu, j'ai mal. le bleu le doré ça va trop bien Ça va trop bien. oui beaucoup j'attends Mais qu'est-ce que tu fais? regarde Ah, je peux essayer une. une petite bordure comme ça Des braquas, des bordures, haka. 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 donc كيما قلت لكم نتوما le trait il a ne touche pas hein. Non, je touche pas. donc voilà كيما قلت لكم اذا تحبوا le trait خشين على هذا vous coupez l'embout هذا vous le coupez ici comme vous voulez انا نحبو هكا fin Pour qu'il soit plus joli. pour qu'il soit bien sûr que ça va être plus joli comme ça في الفin et après même في الخشين احمد ça peut être beau hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Midou? Avec le sable, Non, avec le coffre. le coffre, on peut ranger des bonbons. Direct les bonbons. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? On peut mettre des bijoux Oui, ou des bonbons, comme Oui. j'ai dit. bien sûr. Ou là, des épingles, Oui, des attrape-cheveux, enfin des élastiques, oui, des boucles d'oreilles, oui. La fantaisie, oui, voilà. des médicaments. Non. Si. Non. Mais On peut, Ahmed, on peut l'offrir. on peut l'offrir. Oui. تكون كاين un proche عندها l'anniversaire تاعه ولا Oui, des amis ولا oui. vous leur offrez un coffre comme ça. La résine, montre la résine avec le truc. Montre la résine que maman a fait la dernière Oui, fois. هذا c'est une sous-tasse دارتها ما sœur de la résine Ma et mère,
et des graines de café. Des graines هادوك avant Nescafé. Ouais. Des graines de café Oui. torréfiées. صح. Attends, je leur تباركم. explique. Des graines de café torréfiées هنايا وفي الوسط راه utiliser شويه تاع الكافي soluble. Juste هكا pour que ça fasse هكا des petites taches هكا de café. Voilà. يجي هكا c'est une sous-tasse. نحط انا le chocolat, c'est magnifique, c'est très beau. C'est très joli. فتحنا في الدار كاع نديرو هاد لي لافو مانيوال Ah bah oui. Hein. كاع من الصغير للكبير ما مير ما سور Papy, il fait Mon des père. recherches. Il fait des recherches scientifiques. ouais Il fait des recherches scientifiques pour découvrir. هذيك الخطرة شلقاو. quoi هذيك الحياة باش بتخيسينتي. Enfin, l'électricité. ah oui en fait j'ai oublié le nom, demande à maman, elle va te le dire. Je demande. Ouais. L'électricité, ils brûlent des planches de bois. Ils brûlent des planches de bois comme ça. Une fois qu'on caille le creux, on peut couler de la résine dessus. Et ça donne l'effet magnifique, vraiment très joli. Donc voilà, qui m'a donné le coffre terne. La bleu cerne. Je vais le laisser sécher. Après qu'il فينا الغلاق نحطوا الغلاق تاعنا et voilà, c'est joli, c'est beau. Voilà. 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 Donc هذه هي pour la vidéo تاع ce soir. Bien. Donc voilà pour la vidéo de ce soir, c'est ce qu'on a fait. On a le coffre et le porte-stylo. Et voilà, il va vous dire un petit mot. Je leur dis quoi? Ils savent. Avant de dire au revoir. Je dis quoi? Un petit mot. Au revoir. Et Passez, surtout, passez de bonnes vacances. Et passez s'il une vous bonne plaît, nuit. Passez une bonne nuit. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu. Il est S'il te mon plaît. chéri d'abord, mon chéri. Donc voilà, sur ce, on vous dit au revoir et bonne nuit. Voilà. Et bonnes vacances. Et bonnes vacances. Au revoir. Et je vous ai oublié de donner le nom tout de suite. Les fractales de Freistenberg. Ah oui, les fractales de Freistenberg. Oui, هادو اللي قلنا لكم تاع les planches de bois اللي نحرقوهم بالفير اسودي. يديروا هذوك les fractales de Freistenberg. Voilà. كما قلت لكم ça creuse le bois ou تحرق le bois و ça fait هكا واحد les creux اللي après عمروهم بلا ريزين. Donc voilà. Allez alors. Et bonne vidéo. Merci et au revoir. Ouais. Bonne nuit, Au bonne nuit. revoir, bonne nuit. Bonne nuit à tous.